शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबध्यातरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्
पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामळम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षापहं सीतान्वेषणतत्परं कपिवरं कोटीन्दुसूर्यप्रभं लङ्काद्वीपभयङ्करं सकलदं सुग्रीवसम्मानितं देवेन्द्रादिसमस्तदेवविनुतं काकुत्स्थदूतं भजे देवेन्द्रादिसमस्तदेवविनुतं काकुत्स्थदूतं भजे देवेन्द्रादिसमस्तदेवविनुतं काकुत्स्थदूतं भजे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेयस्वामी की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय अथ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे षोडशः सर्गः ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् उपायः को वधेतस्य राक्षसाधिपते सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यां ऋषिकण्टकम् एवमुक्तासुराः सर्वे प्रत्यूचुर्विष्णुमव्ययं मानुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे सहितेपेतपस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो भवद्ब्रह्म लोककृल्लोकपूर्वजः सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात् अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत्पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः स कृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्ताम्बरधरं
रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्रुप्रवरमूर्धजं शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुत्सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमं दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमं तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदां दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव समवेक्ष्याब्रवीद्वाक्यमिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनं भार्याणामनुरूपाणाम् अश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीं देवान्नसम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः। ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंशुभिः। सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः। कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः। एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः। ततस्तुताः प्राश्य तमुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् हुताशनादित्यसमानतेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्यता स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धिर्षि गणाभिपूजितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 16 सर्गः। अथ 18 सर्गः। निवृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामराभागान् प्रतिजग्मुर्यथागतं समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेशपुरीं राजा सभृत्यबलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदिताः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवं
श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्रययौ सार्धं ऋष्यशृङ्गः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च 12 मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे दितिदैवत्ये सवोच्च संस्थेषु 5 गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतं जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतं विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनं लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनं कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा यथा वरेण देवानामदितिर्व्रजपाणिना भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्धसमन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ राज्ञः पुरा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्टपदोपमाः जगुक्कलं च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्चखात्पतत् उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसम्बाधा नटनर्तकसङ्कुलाः गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिना ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददद्ब्राह्मणानां च रत्नौघममलं बहु तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः
इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम् अश्नाति न हि तं विना यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः अथैनं पृष्ठतोऽघ्येति स धनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः स चतुर्भिः महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मालोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्मप्रदुद्रुवुः सभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुरनृपायेक्ष्वाकवे तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स पुरोधाः समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्घ्यम् उपहारयत् स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपं पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्तरिपवोजिताः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितं वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषींश्च तान् यथा न्यायं महाभाग उवाचः ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथार्हतः अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन् यथामृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं
करोमि किमुहर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दृष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं यस्मात् विप्रेन्द्रमद्राक्षं सुप्रभातानिशा मम पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वं अनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतमभूद्विप्र पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छां यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज तवागमनजकृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तं प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 18 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 73तमः सर्गः। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेगिवान् पुत्रकेकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत् केकयाधिपती राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयं स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलाम् उपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीर्नपरानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठो दातारमभिकाङ्क्षते दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थाः सम्भवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेज वाक्यं परमधर्मवित् कस्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुकसर्वस्व वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बन्नेरिवार्चिषः सद्योऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत्, कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिका, रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवद् वेदिं कृत्वा महातपाः अलञ्चकारतां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुपर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैः स्रग्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिरक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः। ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम्, इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीच्छचैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा, इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा। देवदुन्दुभिर्निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत्, एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः, लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते ऊर्मिळामुद्यतां मया, प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः। तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत, गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन, शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन् मिथिलेश्वरः। श्रुतकीर्तेर्महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना, सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः, पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिभिरस्पृशन्, चत्वारस्ते चतस्ॄणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः, अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च, ऋषींश्चापि महात्मानः सह भार्या रघूद्वहाः, यथोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकं। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात् सुभास्वरा, दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः, नृतुश्चाप्सरसङ्घा गन्धर्वाश्च जगुक्कलं, विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत। ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते, त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः, अथोपकार्यं जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः, राज्याप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः स बान्धवः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे
त्रिसप्ततितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरण रघुभर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। राम लक्ष्मण
लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन बर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बतन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के धाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलभीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह 100 बार पाठ कर जोई। छूट ही बंद
सिद्धि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान